नमस्कार बंधुरा वेलकम बैक टू मुडी फूडी। आमी अनिंदिता आज आबारो आपनादेर साथे एकटी साउथ इंडियान रेसिपि शेयर करब। एटिर नाम होच्छे कोकोनाट राइस और एटी बानानो जेमन सहज खेतेও तेमनि सुस्वादु। तो चलुन बंधुरा रेसिपिटी शुरू करी। तो सबार प्रथम कोकोनाट राइस बानाबार जोन्नो आमी एकटा कड़ाइये 1 टेबिल स्पून भेजिटेबल अयेल गरम करार जोन्नो दिए दिलाम। संगे संगे आमी एर मध्य दुटो शुकनो लंकाके एइभावे भेंगे ऐड करे दिलाम। एखन आमी एर मध्य ऐड करलाम हाफ टीस्पून छोलार डाल। एखन आमी एर मध्य ऐड करब हाफ टीस्पूनेर एकटू कम मुग डाल। एखन आमी एर मध्य ऐड करब हाफ टीस्पून राई। এখন লো ফ্লেমে এটিকে 5 সেকেন্ডের জন্য ফ্রাই করব। বন্ধুরা আমার 5 সেকেন্ড হয়ে গেছে। এখন আমি এর মধ্যে একটা আদার টুকরোকে এইভাবে গ্রেট করে অ্যাড করে দেব। এই দেখুন আমি आदाटिके ग्रेट करे एर मध्य ऐड करे दिलाम। एखन आमी एर मध्य ऐड करब कारिया पाता, फ्रेश कारिया पाता एर मध्य आमी ऐड करे दिलाम। एई टाइम गैसेर फ्लेमटा लोये थाकबे। एखन आमी एर मध्य ऐड करब कोड़ानो नारकेल 1 बाटी। नारकेलटी ऐड करार पर सबगुलिर साथे मिक्स करे आमी नारकेलटिके भेजे नेब। साउथ इंडियान आरो अनेक रेसिपि आछे आमार चैनेले, आमी लिंक डेस्क्रिप्शन बक्से दिए देब, आपनारा चेक करते पारेन। एखन एर स्वादटा आरो बाड़ाबार जोन्नो आमी एर मध्य ऐड करब 15टा काजू और संगे संगे ऐड करब 15टार मतो किशमिश। এখন কাজু কিশমিশটিকে আমি এগুলির সাথে মিক্স করে নিয়ে ফ্রাই করে নেব। এই দেখুন বন্ধুরা আমার ফ্রাই করা হয়ে গেছে। এই পর্যায়ে আমি এর মধ্যে অ্যাড করব বাসমতি চালের ভাত। ভাতটিকে আমি আগেই বানিয়ে নিয়েছিলাম। এখন আমি এটি এর মধ্যে অ্যাড করে দিলাম। ভাতটি অ্যাড করার পর এগুলির সাথে মিক্স করে নিয়ে আমি ফ্রাই করব মিডিয়াম টু হাই ফ্লেমে। फ्राइड राइसर आरो अनेक रेसिपि आछे आमार चैनेले, आमी लिंक डेस्क्रिप्शन बक्से दिए देब, आपनारा चेक करते पारेन। बंधुरा आमार चैनेले नतून बंधु हये थाकले आमार रेसिपिटी लाइक करे चैनेलटी सबस्क्राइब करार अनुरोध रइल। और आपनारा जदि आमार एई रेसिपिटी आमार फेसबुक पेज थेके देखे थाकेन तो आमार फेसबुक पेजटिओ फलो करार अनुरोध रइल। आमार मिक्स करा हये गेछे। এই পর্যায়ে এর মধ্যে আমি অ্যাড করে দিলাম স্বাদ অনুযায়ী লবণ। লবণটিকে আমি এগুলির সাথে মিক্স করে নিয়ে আবারও ফ্রাই করে নেব। তারপর গ্যাসের ফ্লেমটা বন্ধ করে এটিকে স্ট্যান্ডিং টাইমে রেখে আমি সার্ভ করব। এই দেখুন বন্ধুরা আমার মিক্স করা হয়ে গেছে। এখন আমি গ্যাসের ফ্লেমটা বন্ধ করে এগুলিকে স্ট্যান্ডিং টাইমে রাখার পর সার্ভ করব। तो देखुन कत सहजेई आमार तैरी हये गेल कोकोनाट राइसेर रेसिपि। तो बंधुरा आजकेर जोन्नो एतटाई। थैंक्स फर वाचिंग।